हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। बंधुरा भालो आছেন आशा करी। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू अबाउट योर प्लान टू विजिट चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल. So first thing if you can do is whenever you arrive at the Chennai airport, be very careful in choosing the taxis, so you have to check accordingly so that you won't be in trouble, because we had some trouble taking taxis. Even if you tell them the right address, you show them right address, you ask them if you know it, they will say yes we know it and you have to pay this much, and still they uh, roam around and say some dodgy thing that this street is closed, that street is closed, this is not the right address. So please friends, be careful in choosing your taxis, or you can book Uber from the airport. ফ্রেন্ডস, বন্ধুরা, আপনারা যারা প্রথমবার যাচ্ছেন চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটালেতে ট্রিটমেন্টের জন্য, আপনারা একটু কেয়ারফুল থাকবেন। প্রথম জিনিস হলো আপনারা এয়ারপোর্ট থেকে যদি ট্যাক্সি নেন, ওই ট্যাক্সিওয়ালার সাথে একটু ভালো করে ডাবল কনফার্ম করে 2-3 বার কনফার্ম করে আপনারা করবেন, কারণ তারা কিছু না কিছু কারণে ঘুরাইতে থাকে আর ডজি থিং করে আর কি। সো ট্রাভেল না হওয়ার জন্য এগুলা বলতেছি আমি, যাতে আপনারা কোনো কষ্ট না পান। ট্যাক্সিটা একেবারে ক্লিয়ারলি আপনারা 2-3 বার অ্যাড্রেসটা শো করে আপনারা ট্যাক্সিটা বুকিং নেবেন। আর পয়সাটা আপনারা কিভাবে দিবেন, কতটুকু দিবেন, এগুলো আপনি একেবারে ক্লিয়ারিফাই করবেন কাইন্ডলি। এটা বেশি কষ্ট লাগছে আমাদেরও, অনেক বন্ধুদের আমার যারা ট্যাক্সিতে গেছে, অনেকে হারিয়ে গেছে। तो एगुला बेशी कष्ट कर एकटू ख्याल रखबें। दोस्तों, ये बता रहा था मैं, जो टैक्सी लेंगे आप, पहली बार आप जो भी जा रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, अपोलो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए, तो एयरपोर्ट पे उतरते ही आपने ना बहुत होशियारी से केयरफुली आपने टैक्सी चूज़ करना है, प्रॉपर एड्रेस देना है, और टैक्सी वाले से बार बार पूछना है आप जानते हो कि नहीं, क्योंकि हम भी ट्रबल में पड़ गए थे, हमारे दोस्त वगैरह भी, रिलेटिव वगैरह भी, बड़ा मुश्किल से ये किया है हम लोगों ने। इसलिए सतर्क करने के लिए हर एक को हम ये वीडियो दिखा रहे हैं कि होशियारी से आपने टैक्सी ड्राइवर के साथ ख़ास करके, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो पक्का जब तक नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता, टैक्सी में ना बैठिए। तो ये गया पहला थिंग। Also, you need to plan your visit accordingly. If you are going for treatment, try to enter the country on Sunday evening or Sunday morning, so that you don't lose one day. Because if you arrive on Saturday and Friday, you won't get this. You'll be losing Sunday 1 day or 2 days. So there won't be any doctor on Saturday and Sunday. Mostly Sunday is closed. So if you come on Sunday, it will be better for you. So next working day you can start your appointments and all. So যারা আপনারা যাবেন ট্রিটমেন্টের জন্য, প্রথমে আপনারা চেষ্টা করবেন শনিবার অথবা রোববারে আপনি পৌঁছার জন্য, কারণ শনি রোববার বন্ধ থাকে, 2 दिन বেকার হয়ে যাবে আপনাদের। दोस्तों, आप लोग अगर जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ऐसा प्लान करिए कि आप संडे को पहुंचेंगे उधर, क्योंकि सैटरडे संडे बंद होता है ना, डॉक्टर नहीं होता है, फिर आपका 2 दिन नुकसान हो जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंगली चूज़ कीजिएगा अपना ये ट्रीटमेंट का विज़िट। एंड द थर्ड थिंग, वंस यू रीच, firstly, at the Apollo Chennai Hospital, you have to go to the Sinduri block.
Apollo Hospital, Sindhuri block. First, to register yourself, take a passport, your original documents. You need a copy of that as well, and any IDs you have, and one local number. Of course, you need it. If you don't have local number, give your hotel address and your hotel telephone number, and one photograph of yourself for register. বন্ধুরা, আপনারা প্রথমে রেজিস্টার করতে হবে। যদি কোনো নতুন পেশেন্ট থাকেন, সিন্দুরি ব্লকে গিয়া অ্যাপোলো মেন হসপিটালে সিন্দুরি ব্লক আছে, প্রথমে সিন্দুরি ব্লকে যাবেন। সকাল ভোরে 7টার সময় গেলে আসান হয়, লাইন কম থাকে, ভিড় কম থাকে। তো এখানে রেজিস্টার করতে হয়। আপনার পাসপোর্ট ডকুমেন্ট যেটা আছে সব নিয়ে যেতে হবে, ফটোকপি সহ নিয়ে যেতে হবে। একটু আসান হয় ফটোকপি নিয়ে গেলে। আর একটা ফটোগ্রাফ আপনার, আর লোকাল টেলিফোন নাম্বার, ইন্ডিয়ান টেলিফোন নাম্বার না থাকলে যে হোটেলে থাকেন वो होटल नंबर दिले चलবে। दोस्तों, आपका अपॉइंटमेंट अगर नए पेशेंट है, आप पहले आपने रजिस्टर्ड करना है सिंदरी ब्लॉक में जाके, अपोलो चेन्नई हॉस्पिटल में। वहाँ जाके आपने अपना डॉक्यूमेंट देना है, ओरिजिनल पासपोर्ट वगैरह या फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है आपने, और एक फ़ोटोग्राफ लेके जाना है, और लोकल टेलीफोन नंबर, इंडियन टेलीफोन नंबर आपने देना है। अगर इंडियन टेलीफोन नंबर नहीं है तो जिस होटल में रहते हैं उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर दीजिएगा। पहले रजिस्टर्ड हो जाइएगा। 300 रुपीज़, 300 रुपीज़। And then once you registered, and you can choose your doctor from the main block. Go to the main block, see the screen, lots of doctors' name and specialist and all. So you can choose from there whichever doctor you want. Just write it down and make the appointment at the reception. যে ডক্টরের কাছে আপনি দেখাতে চান, মেন ব্লকে গিয়ে আপনি স্ক্রিন থেকে সব ডক্টরের নাম নিয়ে নেবেন, চেক করবেন কোনটা ডক্টর আপনার এলিজিবল। তো যেটা আপনার কাছে দেখাইতে চান ওইগুলোর নাম নিয়ে নোট করে रिसेप्शने गए अपने अपॉइंटमेंट बनाबेन। जो डॉक्टर आपने दिखाना है वो स्क्रीन में है। मेन ब्लॉक में जाके पहले वहाँ से नाम लेके जिस डॉक्टर से भी आपने अपॉइंटमेंट लेना है उनका नाम लीजिएगा और रिसेप्शन में जाके अपना अपॉइंटमेंट बनाइएगा। And after seeing the doctor, check everything very well, slowly. If you don't understand anything, take your time and ask the doctor to explain. Just not to waste any days, and sometimes they give you blood test. You should ask them what type of blood test it is, and how can I go away? Is it fasting blood test or just normal blood test? So this kind of things, so that you go to once you go and you don't come back again. আপনারা যারা যারা ডক্টর দেখাবেন, ডক্টর দেখানোর সময় টাইম নিয়ে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ারলি জিজ্ঞাবেন ডক্টরের কাছে। ফর এক্সাম্পল, ব্লাড টেস্ট নিতে হইলে ব্লাড টেস্ট কীভাবে, খালি পেটে না ভরা পেটে, এগুলা এক্সাম্পল আর কি। এগুলো সব ক্লিয়ারলি টাইম নিয়ে জিজ্ঞাবেন, নাহলে আবার যাবেন আবার আসবেন, লেন্জি প্রসেস হয়ে যাবে, একটু কষ্ট আছে এগুলা, সেজন্য বলে দিতেছি সব क्लियरली। और आपने अगर डॉक्टर दिखाते हैं उस डॉक्टर के साथ आहिस्ते आहिस्ते बात कीजिएगा। सब क्लियरली समझ में ना आए तो दोबारा पूछिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ब्लड टेस्ट लेना हो तो कैसे लेना है, खाली पेट लेना या भरा पेट, ये वगैरह वगैरह आसान सा। इसलिए कह रहा हूँ ये सब, ताकि ट्रबल ना हो आप लोगों के साथ। सब कुछ केयरफुली करना है, आहिस्ता आहिस्ता। ओके दोस्तों, जितना भी आइडिया था बोल दिया आप लोगों को। That's all my friends. These are the things I wanted to notify you, just not to get in trouble, that's why, just for easy. বন্ধুরা, সেই জন্য আমি এটা আপনাদের জন্য আসান হওয়ার জন্য এগুলো বললাম। টেক কেয়ার, গুড লাক, থ্যাংক ইউ।